Danas u Bosni i Hercegovini prema različitim istraživanjima 63% mladih je nezaposleno i tu smo evo šampioni u Europi, bar u nečemu. Generalno svaka četvrta mlada osoba ne završava niti srednju školu, dakle dropout je također jedan od najviših, a s druge strane postavlja se pitanje šta je to od radnih mjesta otvoreno, kakve su mogućnosti. 50% onih koji u stvari i nađu posao ne rade u svojoj struci, dakle obrazovali su se za nešto sasvim drugo. Ta je exit strategija za dio njih, 70% razmišlja, a dio njih to i uradi u praksi, odlazak van Bosne i Hercegovine, negdje dalje, ne turistički, ne u oba smjera, nego u jednom i tu pronalaze rješenje problema. Jer s jedne strane najpoželjnije zanimanje danas za mlade u Bosni i Hercegovini je rad u javnoj preduzeću, ako ne to onda barem u nekom ministarstvu, a hvala Bogu imamo ih jako puno u ovoj zemlji, što ujedno znači onda i način dolaska do takvog radnog mjesta koji je uglavnom vezan ili za rođačke veze, političku partiju i pripadnost ili neke, ajmo reći, stvari koje nisu vezane za vaš CV, što devalvira onda i proces obrazovanja i diploma ili nekog, ajmo reći, kvalitete osobe koja je na tržištu rada. Pa Munge inkubator upravo u tom smislu pokušava s jedne strane osnažiti mlade ljude na tržištu rada i reći im ok, imate diplomu ili ćete je dobiti, ali vam to nije suština priče. Ono što mi potenciramo i kroz našu, evo danas već vodeću info platformu za mlade, to je hoću.ba, koje je vidjelo preko 500 000 različitih korisnika, jeste u stvari promjena mindseta. A to je da, ako je situacija ovakva kakva jeste, imate dvije opcije, ako ne računamo onaj izlazak iz zemlje. Jedna je ili da budete dovoljno osnaženi da se borite za prava na univerzitetu, za prava unutar svoje lokalne zajednice, za bilo šta što vas smeta, da ste u stanju, ajmo reći, prvo vizualizirati problem, identifikovati ga, imati vještine potrebne za lobiranje, za projektni menadžment, za prezentaciju, za kampanju, za bilo šta što je neka vrsta, ajmo reći, susreta sa institucijama i autoritetima, a s druge strane nam je zanimljivo to osnaživanje na tržištu rada, gdje kažemo da pored te diplome i ako niste sretni, a 99% mladih nije u toj varijanti uvezano, umreženo i nema neku vrstu rodbine na visokim pozicijama, da onda u stvari škola vam neće puno pomoći, nego vaš rad volonterski u omladinskim organizacijama, praksa koju možete dobiti, dodatne edukacije, obuke, različite vrste stipendija koje nudimo mi kroz Hoću.ba platformu maltene svaki dan, da su to rješenja da bi se sutra našli u tom ringu u boljoj poziciji. Naš najveći, da kažemo, cilj, izazov, promjena načina razmišljanja. Ne toliko samih vještina, što naravno isto radimo i u saradnji sa zavodima za zapošljavanje i sa nekim institucijama, ali je prvenstveno kako fokus pomjeriti sa, ajmo reći, pristajanja na situaciju u kojoj su, ka nečemu da mogu sami biti akteri promjene radi sebe i svojih ličnih razloga, pa onda naravno i šire zajednice, i šta je to što mogu da urade konkretno. Statistički opet da zaokružimo ovu priču, 10% mladih u ovoj zemlji ima iskustvo s volontiranjem, dakle 9 od 10 ne. 7% mladih je član neke omladinske studentske organizacije za koju imamo neke i puno važnije studije izvana koje dokazuju da upravo te employability vještine zapošljivosti se najlakše u toj dobi mogu kroz omladinske organizacije i dobiti, a 93% mladih to ne čini, ili još bolji primjer, svega 25%, dakle 1 od 4 osobe ima neko iskustvo neformalnog obrazovanja. Sad vi ako uzmete prvu temu da je loše formalno obrazovanje, a da pritom 3 od 4 osobe nisu ništa drugo iskusile i kad im kažete workshop ili radionica, njihova prva asocijacija će biti automehančarska radionica ili šta je već drugo može biti radionica, onda vidite da
ne leži uvijek, da kažemo, rješenje u sistemu, promjeni sistema, nastavnih planova i programa. Mi imamo 14 ministarstava obrazovanja, dakle od njih ne možete očekivati niti brzu, niti neku veću promjenu, ali onda fokus stavljamo, ping-pong lopticu bacamo mladima i kažemo, eto, nemate sreće da živite u zemlji koja ulaže u vas, ali onda možete uraditi to i to je naša uloga Munje, da taj bljesak bude, ajmo reći, na razini razmišljanja. Kroz naše programe je prošlo 70.000 mladih ljudi. Naravno, neki su dobili više, neki manje, neki su uzeli, bolje je glagol uzeti više, neki manje, ali to postaje onda i neka društvena promjena i nama je upravo to cilj da zarazimo što više ljudi na taj način razmišljati. Ja se ne bi ovim bavio da nije bilo regionalne saradnje. Ja sam došao iz Zagreba nakon 5 godina provedenih u izbjeglištvu nazad u Sarajevo i meni je odmah zanimalo, dakle, 1997. šta se nudi nekome ko je povratnik i drugačiji u tom trenutku u srednjoj školi i sasvim slučajno u mojoj školi u Sarajevu se dogodila Škola mira kao jedan regionalni projekat koji je nastao u Gorskom Kotaru u Hrvatskoj, gdje je bila mješovita populacija Srba i Hrvata. I to se vrlo brzo, krajem 90-ih, prebacilo na cijeli prostor bivše Jugoslavije. I mene kao nekoga sa 17 godina je u tom momentu, 98. u januaru, šokiralo kad sam vidio jednu djevojku iz Beograda, pa vidio neke ljude iz Makedonije, pa vidio... Dakle, zato što u tom trenutku, u kontekstu koji smo tada imali, Milošević je bio na vlasti, Tuđman je bio na vlasti, ovdje je bio Izetbegović, dakle, bio je paralelan svijet koji nije u tom trenutku na TV-u i uživo funkcionisao. Meni je bio otkrivljenje jer sam vidio da su to potpuno novi, kreativni, drugačiji, normalni ljudi moje generacije i mene je to motivisalo da na kraju te prve Škole mira kažem, ok, kad će iduća? Iduća je već bila u Bijeloj u Crnoj Gori za mjesec dana i ja sam prvi puta prešao u istočno Sarajevo, tada srpsko Sarajevo, što je bilo onako problematično, kako ćete vi maloljetni ići tamo, što je svega 5 km dalje. Kako ćemo prijeći granicu gdje mi je trebala viza između Srbije, Jugoslavije i Bosne. Jedino smo mi bili sa pasošima, ostali su bili redovni. I tako dalje. Da skratim priču, mi smo na osnovu toga upoznali se uopšte, dakle, zahvaljujući regionalnoj saradnji, šta je u stvari omladinska organizacija. Ja to nisam znao, mene su pitali u Bijeloj na toj Školi mira iz koje ste omladinska organizacija, rekao pojma nemam šta je omladinska organizacija. I bili su sa mnom tada Selma i Emela, obje vrlo danas, da kažemo, uspješne mlade žene. Jedna radi na N1, koja je, dakle, opet regionalna televizija, druga radi u jednoj PR agenciji koja opet regionalno radi. I ja rekao, Selma, Emela i Jan, ajmo mi bar nešto upisati, S-E-J-J-E-S, i mi smo se nazvali SEJS kao omladinska organizacija. Za godinu dana smo i registrovali. Za pola još godine sam ja sa ekipom organizirao Školu mira u Banjoj Vručici kod Teslića, gdje smo sakupili 120 mladih ljudi iz bivše Jugoslavije i neko ko ima u tom trenutku 18,5 godina i koordinirao događaj 7 dana sa 120 ljudi, 14 radionica, voditelja, smještaj, prevoz i tako dalje, što je bilo izuzetno stresno i frustrirajuće iskustvo, ali je mene u tom momentu aktivistički usmjerilo u nešto što je meni sada već 15 godina profesionalna karijera. Regionalna saradnja je, ajmo reći, najjednostavnije, čisto geografski, jer smo jedni pored drugih htjeli ne htjeli važna. Sad je pitanje da li želite više iskoristiti od te pozicije, dakle u ekonomskom smislu, pa i u političkom ili razvojnom ili ne. Evo, ne znam, ako gledate od plinovoda ili ne znam, od bilo čega što prolazi geografski, dakle morate imati neku saradnju. Ako gledate rijeku, ako se onečisti rijeka, opet doći će i do drugog, trećeg. Dakle, od Save i Hrvatska i Bosna i evo i na kraju Srbije. Prema tome, dakle, ja bih ovako rekao da regionalna saradnja nevezano i za tranziciju prije, poslije, sutra, preksutra će uvijek morati biti važna, čisto iz, ajmo reći, geografskih činjenica da smo tu i da mnoge stvari, zato što smo tu, od
od bilo kojeg ekonomskog pitanja, pa evo i do ekološkoga, su relevantne. Slobodno vrijeme kod mladih ljudi i u poslovnom smislu i u ovom političkom, regionalna saradnja nije nešto da li želimo ili ne, nego je ona tu, možemo je ili prihvatiti i iskoristiti u pozitivnom smislu ili je ignorirati, ali ona je opet tu. Dakle, mi možemo je reći ne želimo je, ali ona će biti kao neki slon u prostoriji o kojem nećemo govoriti, ali vidimo ga, tu je. Prema tome, mislim da je ovdje u suštini pitanje ne da li ili ne, nego kako je maksimizirati za korist bilo koje teme i građana u ovoj zemlji. Mi je vidimo kao vrlo korisnu kroz sve ove godine rada.